Assalamu alaikum. Hama di hadi msijua o siongela kansi vanu ngar wakidiwe idara jumla ya he dawla heze poro kamili ngamonao ze podongi zo represente vanu esa wananyasi wanzuaningo vanu ngazi jao wa mali kwa tishinda wajitekeleza dharura ya kaya shamba ngati kwa vanu msipia hezero rifanya kusudi rimpareni na umshukuriani amara saya ni majournalist amjokale usiku wa uvumzi na muonesa disponibilite yanyu kutemjeza ngani bazima ri hadisi mbavi maswala bukao na actualite ngati presentewe nyakati zenu umuhimu alitana yabanu hali leo ngamjuao ya krizi bukao ireme zemeli kasituhuja na bose kontoneri kasituhuja wa imma umuhimu yokayari mkarani vanu yomwe mwezi hazatu bukari hashirishe maraia hashirishe insiri jue yeze no muzimu ngazendao jezi la davi ngazendao davi eimu kwa manayando ri yafanya kosa ndo ri yeze no muzimu zire kwa namnaje hata mpaka davi ndio amjo fanya na historical kit rahani ta bia ze point kutoka za disivan do joka ya mada hizo tukasichua uvaja wadi ukao wadi huo muono zenzizo pia zidara wandu wafanya confirma haswa tande Europa na zenzi za Marekani zenzizo zidara wafanya hizo parao confirma yoijirimu na yabo yojiruma la mtipia hizo wadi huo utika crisis economic hanamna jama uhusu upande wa siasa controversial na mwangalia leo si hama Faransa au Europa kamili za entreprises zibaya contrôler zingi zenezi kansa haruma za entreprises hizo za contrôler hizo kazijaliza rejea haruma za poro donc sizo tipi hapo kwa haruma namna hiyo mwendo huo zenzi zibaya wale wakati ngujo de place medicine kaza kwa kufanyazi entreprises zibaya donc yeshini indeti ya tende ya bua handani ze frontières za hapa sio watende wa maîtriser tako wa deungu donc ya bogo kuandisa production handani tena heni mundu ndio ya randio ya deshini yaendelea kule zimu. Donc ze contrôleurs zimuliko kangi zo harumase nzini na basi ntizibarwa. Ifanyo kana openuiri ya conteneur. Beso kule bandu ikomande shakutunda conteneur wabahiza wajamio. Donc zemeli ya waba hali wafanyeni inde hali ya biashara ikamba ibitawa bana mnandaro. Swemba yunge yao swanga ulize client mjwao soye ulona nafasi ya kushira ahudu ulona relation. Yole zanji luka abaze meji zirejei haruma zenzi zilona nafasi ya miode Europa ni Amerika zenedi zilawa haruma zenini zirachina kwenda haruma zenzi hizo ni abazi mede zinji zenzi zinasifanywa shini Europa na shini etazini hizo tino murambao malaja sana mwanao document inu document ya préparer wa haruma de wakohamba de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement sainu na mwanao document tena yinu ngene sawa statistiki hali zamani za vumbuza harume Afrika mwanao vale yinu dokimahina Nations yinu dokimahina Afrika waone sawa hali zamani zinu za vumbuza donc zinzi no bokozi zirihundu wasicha kumukomore zinuno za dunia kamili donc isijodeka na bana zinu no bokozi sisi kumukomore risaidia za no zinu sisi dera sabisha waziro uno sasa ndio za honda dunia kamili kamjonja mjameze siti mangalia haruma chambre de commerce ya Mayotte wao sawa sema ukaya za medi zibunguza wallahi ma partenaire wao donc kuna ile ukaya ya problem ino jina la dunia kamili sisi problem ya Algeria iti ya hapo wasiche wa imma yabo sisi kajala na rabatani hono shagara ngaliao namna je parce que bana conteneur zingi boko ndizo haruma le dafu ndio Parisa swangizo Nzwani swangizo Mayotte swangizo Maurice swangizo Kushimu ziwahizi wazija hiyo donc zendiorendao rikansi nzima hamabunjio kwa yandisa la ministère du transport yendelea hata ministère de l'économie yendelea hata ministère de finance hena watu sema teknisia wao wakansi jumo fikiri ya namna yo ya demanda ya situation hiyo wanasana kwa muda namna yokaya zeme contenerizo zijamu kwa haraka wa imma yabana rende wanano nzima heni mtu yajue responsabilité yake wahani ili sisi shamba pesa balenda wengine kwa shokaya dokoro watu furuka bana simasi de sepe na banunga butuani
ununga bo moroni terminali ununga bo sisi haziatu dotia meli mwezikoa basi ngabo wandu bao ko walibisa taxi hizi kuzijao ngabo wandu ko haziao do juice hizi kuzini sisi le damu la SCP ngarabaongo le damu la hatu la SCP ya taarifu rirumia hunu moroni iyo ifanyiwa na kuka 95 hapo sio wakati wa misa mndoi hata mpaka leo tsaino ngalia mesonono ya taarifu rirumia hao inifanya na kuka 95 hata mpaka leo yena mangalie na kuka 95 tana leo ye 95 conteneur ya Dubai na kuirenga bado jona ranga yono kwa kati family asset family leo conteneur ina tangia juma 1 million plus na sisi ribakisha bana babo mbatsa milioni rabo karijaheza hata mahindu ya reglement d'exploitation c'est na ridiri rumia umumani de sharia cha de sons en hadi za medicine yao na sababu yeye imefanywa rabu azari rabu 2004 msaidie desi rabu 2004 ministre msaidie wakati yonga kwa transport donc hapo sasa tuna malungo ribadili kinyume barabara ndo natwale de bio rifanye document ribadili za ngozimu na ranzoro tuwe responsabilité tuwe kanga damu yenu ritsiri hayo ukaya banuleo ye poro ngeza mahinu de manasa melinzaru ya she sisi za taarifa rumiao des assignés wala 95 et règlement d'exploitation rumiao des règlements d'exploitation ya fanya mu 2004 rabu azali mbati ndio tuka banu abade senya bozo ai alibanu ye poro ese kuziga de mana zemelizatu da atihali inu problem ya rumia kwa hiyo ngaba za solution kwa kama sitafao waduma kubalio kaya wakati zemelinga ijao ya hapo ngehomao sha hiyo program ya infrastructure ndio miezi ngalunga wana infrastructure yake ifanye kai majinatu yomenji na kuweza meliziva huo banga sababu mabarji parce que hizo melizi saona nga sha na kuweza solution kwa des serikali au les ministères za subusa armée ya secteur maritime wenda mbio wa hata za conteneurs zinusije na hapo sasa bado déjà le 29 ngatoka na meli le 5 au 7 ngatoka na meli vers le 15 ngatoka bakeme donc ngatoka sana zelini zemeliza hao kazijaja basi kazijaja zabari parce que zemeliza hao zende haruma mahala urajinga kazifanyao hazi zabari parce que les conteneurs zitawa ndio na nafasi ya uhuru amfikiri tena Mungu haelewa upande huu na madogo ya saya wakunge sendia haku wamtao waweze control hizo na mjao kaya umezirala ni muta rakubasi bala urado kato hizo hawani meze sikilo meze wajiri accident zinji mwono hata Egypt na kumedisele parao evacuer yemelio ende ihea manda harumamda wa mfumo ibaya bala donc conteneur zinji zibloke donc ifanya uziro wa saya ukaya ze conteneur kazitaka kusirikule ngabaza kisika za jini Pacific melizati mfukari bokoshi ndizilata bantu 3100 conteneurs ifanya ukaya hapo kama conteneur zizunguliao donc baada ya conteneur zipunguza na muru ya ndisa production ilo bokoye njeza zaidi shini henda mrende ule shamba luna nafasi de hulu donc ya Europa wanaweza meli zao Marekani wanaweza meli zao na sisi Afrika ritushe hata pia tinasi basi tumonesana tukima hapa kanyo na statistics yonesao ya hali za medini za nguza na mfikiri hata mpakanda yao tishibiti kubirudia hao jumla eze dogora bidil kero nesema raia ile mfuvi na mresume halinu lukaya ze conteneurs zitawa aksida zinjizajiri habo zitiza kazabala ze conteneurs za baki na mchorega mfano huu moro terminali bona zaidi ya conteneurs majana manane ziloba viti za tuwaiza roha zenda za timambahi za rejei na wao wa kule zimu ngizo Dubai shaka tu na conteneurs watia sababu ndizo frontiers zikazidano mashirika mengi ya daya donc za conteneurs zifanya kazi bakisha represent kazi jendo nana na kufanya production shini wa nchi ya bayani sana production huko yengeza mali ya kufanya heni ngura biende kula donc yenu na nafasi de shini sisi na mjua Afrika kamili conteneurs hizi zitaona na tumoda viti ya mungu preferele mahali tena mungu kika habe conteneurs cha conteneurs la mermitu lo bahi mungu mbejeni abon fikiri sibulia au jumla hali halisi ya hela dukaya toujours ya serikali madam ndio ngamonao deja sana bakondeo document yenu et document yenu ngal prepare namna yukaya
risahihisha na watu kima hili ni changanya wa douane waifanya hazi, wa changanya wa SEC waifanya hazi, wachanganya Ministère du Transport, wachanganya Ministère de Finance. Zinu pia na mazuri ani wanduwa ile ukaya kwa wanduwa jana hata kama kwa mwezi mbio zokaya ya hadisini sijereje ikanga bana mna yokashinde unda na mimi ya dosungulia ama hizi si wazinu au kama ile bafure ya kuze conteneur ikanga kwa zero ulumu ndani wa uso infrastructure wanduwa milioni ikanga kwa zero yubigo ba uwaze mashini zake kasinje na wanduwa mezi wenjeze hizo mezuri kitiko kwa sababu ndani garantori zisaidie shao msiliano wa zemedi komorika jesaidia hata mbabo bano kabatingu ya hizambahi ya tokaidi ya tongeza zemedisi tije sawa imma wale mungu watongeza hao zintiza baba za kontoneri zibakisha kwa mahalani yulona marsha ya Hashimi katika za kontoneri za shida hizo hapo sipio au mfikiri shinditi kama mraji na mali swala dini. Wasalamu alaykum, tulikuwa na ama waendelee haruma nukta kwa zibakisha yao Nafikiri kabisa kwa salam alaikum Abdul Karim, chef des opérations, l'indication à Sahara en Onessa. Donc, de manière générale, de manière globale, les situations qui sont liées. Donc, nafikiri kabisa au périmètre échange. Donc, ici, il y a un journaliste et quand il y a il y a apporté exercice. Oui, ngabo masuala dili suala na mwando lihalikia nao nepor ya mtsandu kutoka ya ipor ya mtsandu porunku ya hekomori ikao nge yao ya madhuli ya mkwao nzi hawinji abaha zitambu zile mauharwe por ya moroni husule suala linu la crise mondiale yenzu wani bao hamwe por ya mtsamdu de namna ino yo hakara angalia longoni makarata sautoa wa unesa mkaya hamali swala maore wa unesa mkaya deja se contrôler la zone zobunguza humjio haso anisemeli nga zone zobunguza yenzu wani hoje mtsamdu par rapport ya situation hiyo na ugu moroni kanza mtekleri ya branza hamali swala hiyo. Naam, assalamu alaikum. Oui. Sambisa majabu yangu horongo kamba uhale za ntongo kubani amba contrairement ya AIC au numéro terminale au manutentionnaire wa hono omjilo kama na il est là à Espagne de manutention bekasina chinshonga malin yan kasina batoza. Contrairement à AIC lamba wana ligne ya UFL et autres amba wana batoza ambazo Izogami. Takdira ne suit dans les 5 comme ça, 5 bateaux, Zahao. 5 Zahao par mois. Ambazo automatiquement chaque mois zo touché. Mais au-delà, il y a un contexte actuel il y a 6 jours. À moins de dunia kamili. Là j'ai précisé au Kamba AIC, au manutentionnaire ou à Wanzwani, à l'heure actuelle, à encourir au Kamba à renouveler les flottières. Ce qui fait ambana zibato waka na zo kozurumia wasi changer wana bato zangina wasdenda. Donc normalement d'ici mois d'août d'après ya makadri ya shirika lini wasalisa ukambana début août zi trafic normal store prene hama zihazi zao ngabo conteneur zilo en souffrance harmale siwa la mzwan harme por ya mtsamdu zala himusi ke moroni yeme ze mesure mazenga hindini iliza ura patrie ces conteneurs zilo en souffrance. Justement masala lini à partir ya lundi ngavomeli jao ikra manena ina 4 rotations entre Mutsamudu moroni Mutsamudu ya ukamba justement acheminer ce conteneur là ma des bloquer à Nzwani. Na ranzi lendi, email zilindo Nzwani lendi. Wakati wetu charge ina normalement lendi na 296 conteneurs, ils balia au moroni yemon. Rikaza uke presi harmai ze markabu zohunze ze porto conteneur zilindiwao zangu hao hunze zilindiwao madati wanguake hashiri ndono swa. Banu le hadisinu hamadani na mwelezani anikarifanywa haziba zima sina ze agence sina ma armateur wando nyise meli wo hali wa hakikishao mwarambia uka d'ici 2 semaines de problème zile na stola. Donc mwambia uka le 29
ngabo bateau joja moroniba le 7 ngabo bateau joja bateau tena sema CGM le 15 tena ngabo joja bateau sema CGM shama muri mudiro ko le usante mu moroni dokarikana melibano Rukuicho kwa ufanya zinji nzuani, moroni, wakatina kala na Mombasa, yameniyo ibere ndegere ngezwa kushini, meniparo atene. Yomeni bukika na rotation za kahara kahunu, ika ankaliseshi. Donc à partir de le 29, gejoli bisiso majini, yagoze problemu zinu ngazijua liso kubuza, wanuwa jomu. Hamumu. Rikaanza wajau mribenulie le suala la remorqueur. Parce que d'après ma armateur Wambao Kaya et remorqueur mlonignon ze rotation zahazo ifanyao harma pour ya moroni surtout ngazi rusuo taxi zinji zijwazi zinjeza za majoration na kanza mreleze mbabi au niveau ya remorqueur il relie jouer parce que Wambao Kaya marmateur Wambao Kaya avant kawajaka ya remorqueur kawajaka taxi za remorqueur nous markabu zikaunjia mbinike ya importance ne rôle ku ikao lelo ya remorqueur nge jouer harma zepolo za hatu no mimi ngamjunjia harmo pando wa he technique ya remorqueur upando wa husu finance ngamjuratizi wa nama wa finance walobano kwa kumwa zijongo mba komersiali na zijongo rahana ere morkori shini bala Amerika ge jao yote hama bekani lingo jende sale jisunguru sale jikau sale jirejeza dimoni harumambaga nubatiti ere morkori unga melititi alona mfu wode mlingo jende kausemedi msingiha ngamjuao eporo ya hatu surtout eporo ya moroni shobu hamada shino ngasina umuhimu nisho manengi zemeli kasitufunga upando juu shazinu meli bukonga sisi sauna ngazi baki zika jungo tokawa kufanya manevre ya meli ya metera majana maili 200 metra harmamna espace mpita mado hili karno jua ribo fanya manevre ila continue ribo fanya manevre ila hemeli wiyo shage biloka remorqueur ije jeduka usemeli inu ya remorqueur inu milo hausbabu ndo za usu security amtimoni kanifana vajameli ya mafura vanujuzi wajavan zenagazao zombili zichawa ziso barini ye mafura ya wamwe nsigimu kabajajoka kwa ya mafura vanuna mifumo mbili ani sojo karika haramu penuri hata serikali watukoshida umbe namna yotikawa rio semeli rajina yengeka hejaka na remorqueur ivanu le gazuali melionge ngoma ganira le gazuali ne mafura ya jo njia banu kabati mbu ya jo la shakula banu shabaya shajola barini ani fina ziduza saya harumo muda wa maana le gazuali kabitambala munu ne ohamba fuel lurila ya jo tambala hunu ijoshi dekenzi vanu maana boli ukatina sekipi mazoshida gwe ikakatina shubu hamada shinisha security shaha kasuru keme dige jao yere morkeri mikebanu ikeshuruka ya step by keni zitoka mtile remorqueur intervene ya boka no tufanyazi wala kala marmato yemi kwa no hameli kuhunu hesabu kwa no hameli kuhunu ya lo shuruka ya kabati remorqueur ijoja asuri security ya media ngabo mbili za kufanyazi banu zika karibu na ishugo banu ziragwa shugo kazideja huko ebe kabaja remorqueur yoshinda isaidie zia eviteze accident hizo. Donc il y a il y a lazima ikae harumaze manufu wala tidamu walo harumakono zinajina hata nzuani urumi ya remorqueur ndili hunu ngarunawa nzima baki wanu wanzua hili parce que problemu wanu wafanya hazi za hao waridua tufaileza hazi za hao agence nsula bali mapesa wanu sisi hantu wanu mesirikali batu urangalia usalama wezemeli karna ugulia melije vanije mwanda itambaze mafura harumwezi si waziri kwa kitu mjimbu jola bani halafu uruka mtar fikiri boka yena tsile remorqueur hivi kifanya jambo basi kuna ndiba mapesa donc remorqueur hiyo lazima wala tutamu hili kwa dunia mjenda wote mwenye remorqueur wetu ya ndivyo hata hamjaona tuzike yemeli ya njia mwambala Egypt remorqueur zake mutano za kamvura yengine wataka remorqueur
watukawaza kama nini ndio kitu tukabali bali passage bala basi la zito jirimu keno kile kina pora ke katika na remorque amumatizo marama kasini mu design upande oha wala remorque kiti moroni kiti ame por ya moroni shangio harmai por ya msamu namna je se dépasser mfanyao hata ikaga sina besoin ya bato ya portocontono rivano mringawe remorque ranzin zuani hata unjaon ketun kalifishani mapesa huhangu haranzi nsuani hata wasiri huni je ifanye hazi huni moroni ikawereje. Justement, pour la question, il faut savoir déjà que Sirkani investissait plus de 600 millions en remorquerie. Maintenant, on a des années, ça va être ambazo demandé. Donc, on a besoin de remorquerie nzima, à un bili, à un char, à un nek, selon la grandeur du bateau. Léo Van, Nahika Mana, c'est un exemple de Moron Rabus. Moron Gavomela ambazo kasikiliza komanda wewe exige mana il faut vous assistance à remorqueur. Ce qui fait amana wafanye demande et remorqueur ilawa. Mutsamutu ihe ya huni je moi assiste kamalta opérations zake. Donc hiyo kaika sawa sawa na nahika mana il remorqueur ya sur place bani isifanye assistance parce que man tombe rongola assistance remorqueur c'est obligatoire. Il remorqueur assistance remorqueur to je hime vale. Isimkomenta kama acheter pour aller email na wapo isingi hamwe assistance ya remorqueur il y a des charges à barin le règlement d'exploitation portuaire c'est écrit noir sur blanc il assiste on ka comme là parce que kaka chale ona sura kujwa maana hiyo zo riski ndo korenga do watu wakufanya hizi hazi wakufanya wakomanipula watu wakufanya hazi donc le wantu na walishe manipulation parce que c'est une manipulation des hommes man ka voici tarif ya ngeziha ka voici tsokuinsi ya tarif ya rola na mana depuis 95 ka va changer na tarif tsokuinsi leo passager avant 95 euros ya mtakujua ali 5000 francs orenge bateau au Chavan leo c'est 20000 francs nyangu 95 opération ka va changer tarif tsokuinsi tarif dozo donc il remorqueur ya vani isahilisha par rapport à la sécurité nezimali na wanadamu. Donc Léo serenga par exemple soit exemple sur le mutsamut pour ya mutsamut Léo serenga machete kuna nesamba ma autorité rapo apara ma sport zato malheureusement wakoja watu contente na zio hama epol waandesa warumia sukuza warumia wala wenzao. Donc Léo alhamdulillah ripara autorité Léo ajua wilua ya port. Donc usipara na rakubaliana mana watu avant kufanya copinage ani kwa jaka ujua hazi wakojua sha watu wakovuri sizatu waendelea sha leo zitongo kawahe ya tarifu tsokoins na mimi bwana nonto mahambio kawahe na efra ya tarifu tsokoins kawange tu tarifu tsokoins non seulement usipara mba par exemple sur exemple ya mutsamutu amba izibato za komu ya mutsamutu kawa paroliva avant il y a déjà dans nos javani quand voici bateau ya porniva muyashi mutsamutu loka kujwa kama madame moroni voke tarifu zangina na mutsamutu voke tarifu zangina tarifu poste harmoniser je taxoa ou je taxoa mutsamutu. Donc pour vous dire on a eu un souci juice il y a bateau ya ya muye par rapport justement va vous la vouloir en ya proforma wane samba vani i proforma c'est pas une facture définitive. Proforma ya hunu bahari hunu sasa na proforma nenda manso nanda dukana tsamba wan telefoni ndangana pour les proforma ya telefone chamun ga vos prestations ga vos services ga vos ilera zo piazo zo tongo jouer au larme facture il fa une prestation ya fa loi 10h du matin sasa wana na prestation il faut pas chao 22h ya passé ga vos majoration singia et tout. Donc ce qui fait amana leo na hika zi agence kaapoli wakadzea wakana habitude za wakadzea ambao kavazungu kaapoli kiswa shale zitongo pia singia ama facture watu asibiswa normal kavwasi na tarifu tsoka be wakadzea amba gavon tongo amana za kodi virada zoto kaza kongia ama facture kawako taxes wazo be ivona shara waleza amba wani leo écoutez kama korumia parce que kama korumia ça ne veut pas dire mana kawaka lazima manifeste taxes
ndio washaelewa walipe facture sans souci. Sababu wenyeze melimonesa ukaya ze facture zinde ya hunu bamjolisa ze facture za hali ziliyo gaha kajesha chaka na rongo. Salam alaikum. Donc je intervenais pas parce que les gens veulent commercialiser par rapport à ces factures. Nous, si quand on facture, on va essayer de la base, tarif et quand on est ça, on va appliquer, il refait ces factures. À la fois, Hamad Baker des zones sauvages, Garsina, il y a une loi il y a 95. Il y a une agence, il y a une au ministère des Transports. C'était le 3 mars. Wadzima le régulateur Anna, directeur de Saïd Makayab, et directeur Wahé agence, Wadzima na Magama na ABCP et Kayab, Wadzima le secrétaire général au ministère des Transports. Ambakana nga facture kao ngari zihe ya be, anyebe yeye facture za hea. Facture za ndiza ibe. Watu wanasabana sisi ngasina lwanga dunyao ye loi yo ya 95 ikao yo le loi en vigueur jusqu'à le jour ya loi yo ngari rirumi baada wengi mimi en tant que jeune gouvernement wa he service commercial et d'exploitation si on bien directeur commercial ikao hakaya huo wa he agence sababu nzo biro hangu jure ngelwa wewe wakati ulegeze facture ikao ngawe na problem ngakana ndizo sur facture ni si facture hajura hane normal ujo uzibalie ujo kirohangu hanungu 15 minutes après hajo kirohangu tifanya photocopie loi timnita timpara ma telefone après 5 jours timpara ma telefone ka adama kujalete abana mangalu adama kujalete atajemuge aba halisa kao kajalete donc balo e problème balo ni balo inu ngoza sharia balo sharia shinu shiria shene sewa e kawa ika wakasharia shawebesa mkatemba ndio lazima ilibera jana ngaba makene waelewa wao kana ngalifanya Mungu mitano ndio wanao donc mwene Mungu mitano hata mzoe hawezi Mungu mitano maisha shambara jana yaboke tunisa kana yareje ya jaru nyawe zira jana zahaba harima ye sharia kitu kama hizo non hareje sharia ina sharia shamba donc yule ni ko permettre il a autorité portuaire parce que la sécurité portuaire il y a beaucoup les investissements nous c'est déjà les services publics là nous la société yote katika leo linakufanya ni daula hawe politique ya emergence horizon 2030 malengo ni sonya ni nadimu hali secteur lizingare na mambo mikao ya dadi yote alipermiti leo ndara kwa antenne kwa nini riboti na antenne kunu shidini ili haina wakati vedetita donc riboti ya ili haini petiti jowa shindi ningendao umali shaisi beba hata bodiri problem ribeze rabia wahe garde côte il n'y doit intervenir à cette situation notamment exemple de cas très concret dans la manutention et petite manutention il nous hazi ikawe da limiter autorité portuaire chez à partir de 2008, il y a des syndicats et associations, il y a des agences qui ont carrément accompagné les petites manutentions. Alors, la petite manutention, il doit être tarif, il y a ici un donc, il est tarif à nous. Chaque année, on a créé tarif, il y a un excès, donc, il y avait des tarifs accordés à des agences. Donc, par exemple, par exemple, bibliothèque, 10 000 francs. Bibliothèque, 10 000 francs. Chavo, si c'est la ligne vraiment, on avait la contribution 10 000 francs à manutention. Il y a rien. Manutention bibliothèque. Bah, les gens sont appelés. Si, il y a la ligne vraiment, on a les tarifs normaux. C'est nous, ici, c'est nous, il y a une bibliothèque.
4500. Encore une différence. Pour lui, on lui va 10 000 francs. Après, il y a, vous lui dites 4500. Est-ce qu'il y a un peu ça? Quand tu dois en venir avec un coudiaro, ou un motorisé à 10 000. Non, la bêche à la dessus de 1000. Il y a un peu de temps où le charia, il y a tout le temps les recettes de 2 ans. Dans le secteur, il y a tout le temps la référence à perte. Pas ça. Madame, vous avez dit, madame, il y a des magasin, il y a des matériaux. Donc, il faut s'en dire. Je connais les cinémas. Il ne faut pas d'achat. Il ne faut pas d'achat. Le haut, ça veut dire qu'il y a une autre scout qui soit majana maïli. Vous savez ce que c'est majana maïli? Alors, quand vous l'avez les wano, wakaya. Donc, nous, mazé à petit chalet. Mazé à petit chalet. Donc, on doit en savoir aux Allemands, il y a des les chalets. Tukajao barabara sura la hangu la husu ya romorkeri ni juao kaya ngio msamdu ngila wao msamdu ujahunu ije intervene hunu tukajam nene semba bize dépense zifanshi hao harme romorker ranzi ila wa msamdu ije hunu ije intervene ban pour moroni abi kauhine je hula amdoni hama ya ngabo dépense ikauze dépense hizo ngazini rejeye armateur. Justement, on entend des gars, par rapport à les remorqueurs, on est sans il a 10 heures de temps à traverser. 10 heures de temps. 10 heures de temps à traverser. Donc, ce qui fait aller-retour, il a 20 heures à traverser. Nous avons consommables, rien que carburant, c'est plus de 2 millions. Plus de 2 millions. Plus de 2 millions. Sans compter à apporter assistance, il y a demandé bateau. Voilà, sans tenir compte, il tend, parce qu'il tend aujourd'hui je rôle. Parce que si je m'en pour Yamoroni, qui est mort de Yamutamut, le haut, il mérite toujours, je fongue bavo, bavo choukou, mpevo, à obliger à là. N'a vous occupé, c'est revenu par rapport à l'autorité porteur, nos armateurs. Donc, ce qui fait maintenant, il y a un remorqueur, justement, qu'est-ce que ça savoir, n'a Moutamutu. Voyez il y a aucun maintenant, il remorqueur sur place, il demande d'assistance, il a un moment où il est. Voyez il y a aucun maintenant, il y a un armateur, il bateau, le commandant a exigé, a demandé, il faut le remorqueur. Dans ce cas-là, il y a une demande. Il y a location et remorqueur, et j'ai jamais assisté. Parce que il y a 100 assistance et remorqueur. Donc, c'est des choses différentes à les remorqueurs. Yani awe katele wa ngabo ma armateur wa utajiao ye assistance ngabo aso utajia. Ngabo utajia, ça c'est obligatoire. Naika il remorqueur si tout le monde il y a obligatoire il porte assistance. Il demande, n'a qu'à demander. Il faut une obligation. Mimi, oui. Mimi, monsieur Nono, je suis tellement bien. Mimi, il y a ces rangs. Oh, c'est un coup balé. Mbeja nisamishe ajali yao. Ndegeze documente bavuni. Linalofanya strategy na tuzijua. Ono. Remorqueur kama ni nje uporo, lazima kape remorqueur. Na tena hiyo responsibility yake parce que kama ni jabano ijaifanya ajali wajuzi sabaka na mwankwere ukabachaka nima tukwamba pilot amtukotibwili katika tameli ya 185 metre alafu nje itaba tena na mwankwere yakati zifanyira mwankwere ke chakaya wanduka tuilewa wachaba kabati nonja bishale ungio amtukotijistifia dawa ifule mwankwere kae hiyo obligation na porwa kana na mwankwere mimi amina nzonambie no par exemple faire une manipulation aux ça fait une manipulation. Et maintenant, on va faire ça ils ont melia wende longoni rumila remorqueur. Wajoke melia wende pour ya Jabal Ali, irumila remorqueur. Hume kama ficha kufanyishia bale ya jale waifundi watu. Hizo wazijua no. Na ni ndo mala ya fanyazi ni karera pia da humu. Yaba milioni mtu kwenda naso njenje ni madala. Ujifunza watu, arejei. Bwana mnafi atolejo bahili. Leo dalali kama tumjungira msongo ni kana ufanya adi shesha shamzibwa gudusana kashirumie donc wangua twe ya namna ya mwendo ndajina leo baja Mungu hokadro hele dala halika shonde humbini ya rengeze uregeze
nokabana kocha huyo siku kufanya conference bidaulinuka na miezi 4 hata 6 katika ulivyo wotoka bana sana mbia le 24 sasa ulivyo hali hizo jaji ikati de ordre ya tiro bas ordre katina manu ingiza manu kati ordre hatamba ukaya ya manutentionnaire na manutentionnaire et transitaire ya transitaire va tous ces sont amis va tous amis bas donc yeye mtu katumanja parce que wewe uzokalia uke transitaire mwanzo uke agence tena mwanzo uke douanier mwanzo fanya ngozo zote pia kufanya msajaji yeye hajamba ukaya yeye mtu natufanyia ziara sisi na rubaki nenda bia hapo mbati jadi kwa hapo mtikele agence uka transitaire urganzo jombe uregelea hapo asho ngarengo bia hapo kufanya kama njia yao nkamtulizao wa Komori akaya situation inu ngejo ndihana na shawiri haraka hau vanu nkamfanyao manœuvre zingi zikauga zorenga wakati mwingi hata isu solution itoka definitive nakutana ngeza masuala tujula remorque le kamba leo van la boran leo ngavo travaux za sa hama remorque ya hali alifad 1 ikawa mana i principe ya istravozo de ukamba leo justement par rapport à ce problème de Moroni ikamba fusundi ha remorque nzima humu ambaya standby una à tout moment butashlo assistance je assister travaux ran la goran travaux zandisa juste même mais moi d'ici 1 mois et demi voire 2 mois ces travaux c'est ça et que on va avoir remorque nzima mais toujours pas chez on ambaketo bouger so quand on est quand va assister va bateau il y a demandé de remorqueur ah oui ici nécessite un de remorqueur il faut faire un déplacement donc aux hommes bonnes moi je vous dis bien maintenant on va se n'ambia on va s'élicher et on a dans les images il faut par rapport à la sécurité nazalunga oui wanaojeziza mwanama kasimi hapo wano harma beach kwa ya beach ya fonctionnement au beach investissement wanahaida mnaimshia ukali daho la laporo ule uno mtamdu ramwadira ramzwani na mekao mwanaweze changement mekao de mekao des idiots wanungari yeshiu haida beach ya fonctionnement chazi la beach ka unge destiné harma destiné à mes investissements, je la cadre société personnelle, la cadre société bunda. Donc les marques locales, les autres ça, ils m'ont demandé à tout ça, wa risedi, wa accompagne les chefs hap, directeur wa tout la lane. Ba aina hali kawashi na accompagne, hina meka ya la dimu, et là où la les épaules de Johnny Jabouze non vous la dimu, ils ont classé parmi les épaules za hidonia. Ivanu haini mwezi ngamsangao pahindu harumale sondukula he daula hau zemalisi nchi yao haruma lidaho ngaziliva wanro hazi na investissement tikanza njuwe mke wangu harumale swala hilo ba ce journaliste non nonya salwa par rapport à l'allo de Bonessa kaya effectivement rendu janvier et CPA ya kanisa kamidia ifanya uzazi haina obligation ya husu zenushura mijirito en tant que société ezana hizo ngazifanyisha hao au wasto donc yabo wamenso ala lumsitango mbili amsubitini hu niambie ukaya wanuzabao bangu et société comorienne des ports tout ce qui est obligation zao au niveau za kiserikali nguzi jonizo usitekelezwe Tandata lolo c'est au cas ya banu en réalité bana basa randi avec les possibilités ya communication et tout ça banu ndabo hafu sio non ndabo hafu parce que banu est structuré banu structuré lo yani ya lomba banu ko ketutundwa banu ngasina ministère de tutelle uvumba na pesa hapo basa c'est le ministère des finances et kaza no wana ndabanu gizondabo il y a automatiquement le ministère des Finances, il y a un qui si réprime, par exemple, où il y a un contrat de Zonanda. Il y a un Muhambio, un Muhangadio, un Wavi Muhambio Kana, et un Muhambia Dizo. Ngari, grâce conforme à mon point de vue. À mon point de vue, à la Mangwaji, il y a Hitlaf. Il y a par exemple, nous, on via armateur, ou on est Sao, Kaya, ou on a un Ziro. Nous, si direction générale, c'est comme des ports. Sofia ndongo kabudahi zinongolifanya zinga tundwao au kazi ndongo lifanya wao zinongo za nzibwa
ça pangisi ou un plan d'action en 2021 il y a eu Horanzi à mes ministères de tutelle nos secrétaires général du gouvernement il y a validé au cas de nos effectivement na msipenzi na mwende kelinu dangara mino kama mwende kelinu yude kelinu mécanisme de gestion et c'est peu jushi la yango kama nzonde je kwa fait ngasi magama na rutunda parce que kama nous sommes amateur kwa kwa shitaki ministère des transports wonesa dans environ zero kayao wakafikiri kangizo notamment sur facturation etc. eza jiringi riparo pasi ongo malikeni wande se ongo tundo riparo ndio usiweze ngo zinu kweli na mjelezi wanyasi wa matoro kao et modalité kaniti preuve par preuve mama ukana la surfacturation ngebidio mbali eze papier ukanga mestime ukazi facture mestime ukaya zinga surfacturation sous l'ordre du ministre des transports monsieur Jay Ahmad Chamfi yamba ukana SCP et comptable national akaba baka ngajura mbusi eliko presto c'est-à-dire eliko presto de ça yoyo kabati za ukajisa eza jiringi eza njiri zione sa et se confirmer ha ukaya hata abasa ani zenogoska clair kabati vanessa jiringi wanu bonono c'est que vanu inda ila emergence na si emergence lele wanu numbajili mwendo ezilio vanu ngazirumilwa kabati tanonga dadi kabati tanonga nje saraha na donc on est sur quand même mais c'est que au-delà il y a un fonctionnement parce que dans la société qu'on est agent ou société et c'est pour les honneurs alors vous les 800 agents de cette honneurs 800 agents bien sûr plus on doit dans le fonctionnement et on doit je te dis que par exemple dans 10 janvier à au moins si nous voulons amadi kili mwana masadiki bana emalibo ngajao zenogozo ka swangwa ezjomba zilwaje oka singalelewa oka realite zitsaho banu zilwaje donc amanzo lesukaya wandwa kwa jashinda watoa yani leo moi je suis d'accord ya ukaya un animateur par exemple il y a pareil ya mamie ukaya na surfacturation mais ça serait bien ya on est ukaya surfacturation c'est une bonne surfacturation itiki hanyoni parce que malipenda wale ça wanama bano zama kifaso akaja kukabidika mizileje et tarifu rumilo bano ino tarifa 95 kalimi ko dikopi mangalika ile tarifu rumilo tu rumilo et règlement d'exploitation rumilo bano il nous signe en 2004 na monsieur le ministre comme dit Missaïdi ça y ngarimnika uni copie njanja ngene ndina so ça y règlement d'exploitation. En 2004. En 2004, on vous en fait copie. Mimi Joel et Wakaya, ani wanyanyasi wamba Wakaya et SCP. Wajana nongo za nyumeni, sijua mjakana kwa wani waonese Wakaya, na mfanya ujao, na wezi nukasi previvan. Cha edinashi hatu za nungorenda upia. Gizo escriban. Donc, bien monsieur, les pages monsieur. Donc on est sans cas là-bas, car notre scène ou job c'est dans limité. Il y a fonctionnement. Aujourd'hui, par exemple, au niveau des pôles, on va dire que j'ai l'oni c'est l'informatisation. Il y a une société, il y a des pôles. Je suis dans le Kozikaya. La zone où on fait sazin janziani, ziani sa unu amepora ngazija, ngazi lunga wamepora ya mtamundu, idunga amepora ya gabini ya fomboni. Awoni satse na kanga bo rogoza saya, notamment les coffrets d'amarrage, zanzozi installés au ngabo zilonzwani. Donc aujimlifu mwanama ma journaliste, donc mbeshilani marahaba mashida muhajara alisababi leo mwarenga zelo kande sera kauzi ya kusifikiri na mabiani ukaya singa sivanu ina wakati ukaya o ngebidiori rihadisi ni kane information ilisha maraia na no mpado wale lunga o donc kwa mtu anse kaza mwana maluna ya conclure au manza makalmangu wange zatwana mba
leo mwananya zani savana mbazi manipulation tuzilio be haukwenu rasa tisijua por ya morono be por ya mutamutu kaba paroja autorité taliva arrière na leo alhamdulillah zani sawan amba nyangu janvier décembre yangia ya renga sdomana kavasi arrière lio au contraire alivi arrière ya kalishwa donc unawani satana mana unaona zitu dizilio hautawa marengeleze iziporza tu leo por ya mutamutu on kana problem ya défense na éclairage na alhamdulillah izi défense hizo zinulu atavani za encore ya installation donc toujours amende mtozona to bahano za henswa rasa code kaza poziwa beza sur place na zangina azizulu encore amana doka mba watu arengeleze sécurité parce que tomoirongolo défense yo vraiment comme parce que va bato amba badozo zisia usha por ya mutamutu parce que pour kaka na défense kaka na éclairage nazo tungo muhimu hamo ipo leo alhamdulillah risona umbeni par rapport na hizi activités zijao marhaba mimi tikazani baya na mdogo mtichi ni do so kaya shariansi vanu upande wa usu ze conteneur sobuja na uhakikishe mara ya ukaya vanuna 2 semaines au maximum dasina melio shao déjà shavana 2 semaines la fréquence ya hizi bato majority à la normale zipatoma zoni soja normal anirelewa ukaya zemelizinu kasitaja sababu ukaya ngamonogora sisi wa komorila zifanya shazana ngozini zisababishwa na krizi ya jirani mwa dunia mtipia mahala mtipia watusha abu watata sisi lazima tutushe shabano na mifumo miili heza ndio zendo na mateknisia wa minister tuteli na hunukoro za ngozini ngazijorete ala normali wanuna mifumo miili marhaba